ओल्ड पेंशन आपण माने निजर मोबाइल रे करि पारबे जहाँकि आपणर बुढ़ा बुढ़ी भत्ता हो विकलांग भत्ता किंबा विधवा भत्ता आपण आराम से निजर मोबाइल रे आवेदन करि पारबे। आपन के कौनसी सीएससी सेंटर जीवाके नहीं पड़े जेनटा कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट मोबाइल रे करि पारबे। आपण सीएससी सेंटर जोचन बोले आपन के 100-200 टंका आपन कंपलसरी खर्चा हेबा। आउ जेते भी देखिछन आपण माने हमर वीडियो रे प्रत्येक थरो आमे आपन के प्रोवाइड करछन वीडियो माध्यम रे जे आपण माने बुढ़ा बुढ़ी भत्ता केंदा आवेदन करि पारबे किंबा पेंस आपनकर विकलांग भत्ता हो किंबा आपनकर विभिन्न प्रकार भत्ता जेते रहउचे गवर्नमेंट रो सबु भत्ता आपण माने आवेदन करि पारबे। तो सेति लागि आपण माने पहला डॉक्यूमेंट हिसाब आपण माने देखि नियन आपण मानकर देखन डॉक्यूमेंट हिसाबे आपण के आसबा आज्ञा आपण माने नोट करन आपण डॉक्यूमेंट हिसाबे आपण जिम जहार भी आपण माने आवेदन करछन तांकर आधार कार्ड थिबा दरकार आ आधार कार्ड रे मोबाइल नंबर लिंक थिबा दरकार पहला ऑप्शन। 2 नंबर हला तांकर बैंक पासबुक थिबा दरकार। 3 नंबर हला तांकर हाफ फोटो साइज रो फोटोटे दरकार। तापर रहला जदि से मन जदि मृत्युवरण करछन तांकर स्वामी जदि विधवा भत्ता जदि करछन से डेथ सर्टिफिकेट थिबा दरकार। आर जदि विकलांग अछन जेन माने कि आपण माने स्क्रीन रो सामने देखि पारुथिबे तो से मन को लागि डिसेबिलिटी सर्टिफाइड जहाँकि थिबा दरकार जेन विकलांग रो जो सर्टिफिकेट रहउचे से सर्टिफिकेट आपण पाखे थिबा दरकार। एतकी अच्छे बोले आपण माने आउ गुटे रहला आपनकर कास्ट सर्टिफिकेट आज्ञा जेने कि कास्ट सर्टिफिकेट आपन के निहाती दरकार करूचे जातिगत प्रमाण पत्र। तो एतकी जदि अच्छे बोले आराम से आपण माने मोबाइल रे आवेदन करि पारबे जेंडा कि आपन सुविधा लागि। तो इति लागि आपन के पहला आपन के काणा करबा देखन सरकार घोषणा करथिले निर्वाचन इस्ताहार रे जहाँकि बीजेपी सरकार आपन को 3000 टंका लेखा भत्ता दिया जिवा बोली करी किंतु केते टंका देबे केपके से 3000 टंका देबे जे आमे कहि नै पारू किंतु जेते बेले से अपडेट आसबा आमे आपन के जणामु। किंतु आपन जदि आवेदन करबा लागि चाहउचन किंबा आपनर पड़ा पाटकीटा भी जदि करूचन आवेदन भी कर दी पारबे। आपनकर लोक बाग जहाँ अछन बंधु बांधव पड़ोसी साई पड़िसा जहाँ भी अछन तांकोटा आराम से इजिली आपण माने निजर मोबाइल रे करि पारबे। तो सेति लागि आपण माने पहला निजर मोबाइल टा जे कोनोसी गुटे ब्राउजर ओपन कर दियन ध्यान दिकर वीडियो को देखन पूरा संपूर्ण जानि पारबे। टिके भी जदि आपण माने स्किप कर देबे आपण ई जगह किछि देखि बुझी नै पारन किंबा जानि नै पारन सेति लागि आपण के ध्यान दिकर देखबा पड़बा। जेहेतु आपण माने वीडियो देखुचन मिस के आपण किछि सिखबा दरकार का जे आपण रो भविष्य रे आपण ई वीडियोटा काम रे आसबा। तो आपण काने करबे SEED आज्ञा आपण माने मन रखन SSEPD.gov.in मन रखन। आउ थोड़े आप स्क्रीन सामने देखी पार्थे ना आप टाइम नहीं ना बोले आपने स्क्रीनशॉट नियन SSEPD.gov.in जेनटा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट रोचे ये वेबसाइट के आपने विजिट कर पले आसबे। पले आसला देखन आपण सामने SEPD.gov.in जेनटा कि गवर्नमेंट ऑफिशियल वेबसाइट रोचे इस जगह आप क्लिक करेंगे आउ इने देखन जेनटा तो आपण काना करबे तलके टिके पले आसबे। पले आसला पर देखन आपण स्क्रीन रो सामने रे बेनिफिशियरी सर्विस लिखुचे आज्ञा ई तले लिखाई छे जेनटा कि देखन पेंशन स्कीम बोली आपण ध्यान दिकर देखुथन नेहले आपण हंदले ही जिबे लास्ट के किछि बुझी नै पारन आपण वीडियो देखलाटा भी मूल्यहीन ही जिबा। सेति लागि आपण मान ध्यान दिकर देखन पेंशन स्कीम लिखा छे ई जगह आपण माने क्लिक करबे। इने जेते बेले आपण माने क्लिक करछन आपनकर मोबाइल रे ई भलिया इंटरफेसटा पले आसबा आज्ञा। पहला देखन जेनटा कि आपन के लिखाई छे एप्लिकेशन फॉर बेनिफिशियरी तो इने आपण माने सिलेक्ट ऊपर सिलेक्ट करबे जेनटा कि आपन के विभिन्न प्रकार आपन पेंशन स्कीम अच्छे मधुबाबू पेंशन योजना एंता ठानु मैरेज इंडिया विभिन्न प्रकार आपन पेंशन जहाँ कि आपण माने आवेदन करि पारबे। जेहेतु आमे मधुबाबू पेंशन योजना ऊपर क्लिक करछू तापर आबे देखन आपन प्रोसीड ऊपर आपण माने धीरा कर क्लिक कर देबे। इने जेते बेले आपण माने क्लिक करछन आपन मोबाइल रे ई भलिया इंटरफेसटा पले आसबा आज्ञा। आउ इने देखन जेनटा कि आपन गुटे जिनिस आपन मार्जिन करथिबे आपन जे कोनोसी ऑनलाइन करूचन जेतकी भी आपन स्टार चिन्ह रहउथिबा सब इटा मने होचे जेनटा कि मैंडेटरी है ई जिनिस मन के आपन ध्यान देबा कथा। पहला टाइप देखन आज्ञा ओल्ड एज पेंशन विडो पेंशन डिसेबिलिटी पेंशन आपन कास्ट विभिन्न प्रकार पेंशन अच्छे आपन जेन पेंशन चाहे से अनमेरिड वुमेन पेंशन डिवोर्स वुमेन ट्रांजेक्शन जहाँ भी अच्छे आपन से हिसाब से आपन सुविधा हिसाब आपन जेन पेंशन करबार चाहून से पेंशनटा आपन माने पाई पारबे। जेहेतु आम बुढ़ा बुढ़ी भाता करूँ जेनटा कि बार्धक्य भत्ता बोली कह जाऊे से बार्धक्य भत्ताटा आपन माने क्लिक कर पारबे जेनटा कि आपन मोबाइल रे आमे काने करमा ओल्ड पेंशन ऊपर आमे क्लिक करमा। तापर रहला देखन इने जेनटा कि आपन के आपण गोटे जिनिस आपण मार्जिन रखिथन जेते बेले भी आपण माने ऑनलाइन करछन तांकर नाटा
ଆପଣ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ଲେଖବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମାନେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଲେଖବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେନ୍ ନାଁଟା ଥିବା ସେ ନାଁ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ନାଁଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ ତାଙ୍କର ନାଁ ଯେନ୍ ନାଁ ଥିବା ସେ ନାଁଟା ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ତାପରେ ରହିଲା ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର ଫାଦର ଅଛେ ସପୋଜ ନେମ୍ ଅଛେ ଯଦି ସେ ତାଙ୍କର ବାପାର ନାଁ ଜାଣିଛନ୍ ବୋଲେ ବାପାର ନାଁ ଲେଖିପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡ ନାଁ ଯଦି କହୁଛନ୍ ମହିଳା ଯଦି ଅଛନ୍ ତେବେ ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ହଜବେଣ୍ଡର ନାଁ ଯା ଏଇ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ଆଉ ଦେଖୁନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କର ମେନସନ୍ କରାହେଉଛି DOBର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ବା କିନ୍ତୁ ଇନା ମନେ ରଖନ୍ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯେନ୍ ଜନ୍ମ ତାରିଖଟା ଅଛେ DOB ଅଛେ ସେ ଜନ୍ମ ତାରିଖଟାକେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଏଜ୍ଟା ଯେତେ ହେଉଛି ସେ ଏଜ୍ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ 60 ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଥିବା ଦରକାର ଯେନ୍ଟାକି ଓଲ୍ଡ ପେନ୍ସନ୍ ଲାଗି କରୁଛୁଁ ତ ତେଣୁକରି ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବିକଳାଙ୍ଗ କରୁଛୁଁ ତାଙ୍କର ଲାଗି କୌଣସି ଏଜ୍ର ଲିମିଟ୍ ନେଇ ଥାଏ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଯେନ୍ଟାକି ଲେଖା ହେଉଛି ଅପଲୋଡ଼ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଅପଲୋଡ଼ କରବାକେ ପଡ଼ବା ଆଜ୍ଞା ମନ ଅପଲୋଡ଼ ଏଜ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ବୟସର ପ୍ରୁଫ୍ ଦେବାକେ ପଡ଼ବା ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ଏଇ ଜାଗାରେ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ ଆପଣ ଅଲଗା ଥିଲେ ଅଲଗା ବି କରିପାରିବେ ତାପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଯେନ୍ ଗୋଟା ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ ସେମାନେ ମେଲ୍ କି ଫିମେଲ୍ ଯାହା ବି ଅଛନ୍ ସେ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ ମେଲ୍ ଥିଲେ ମେଲ୍ କରିବେ ଫିମେଲ୍ ଥିଲେ ଫିମେଲ୍ କରିବେ ଯାହା ଥିଲେ ସେ ହିସାବରେ ଆପଣମାନେ କରିବେ ତାପରେ ରହିଲା ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର 12 ଡିଜିଟାଲର ଆଧାର ନମ୍ବର ଦେବେ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଦେଖୁନ୍ ଇନେ ଯେନ୍ଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ମେନସନ୍ କରାହେଇଛି ଭେରିଫାଏ ଆଧାର এই জায়গায় আপনার সিলেক্ট করবে তারপরে অপলোড স্ক্যান আধার কপি যেটাকি আপনার আধার কপিটা আপনাকে 1 MB রু কম হইতিবা দরকার 1 MB রু যদি কম আছে বলে আপন নিহাতি অপলোড করে নেই কারণ সেথিলাই আপন মানে গুগল রে আপনার MBটা টিকে কমে দেবে যেটাকি আপনার PDF সাইজরে আপনার ফটোটা অপলোড করবে তারপরে রহিলা তাঙ্কর মোবাইল নম্বরটা এই জায়গায় 10 ডিজিটাল মোবাইল নম্বরটা দিদেবে তারপরে ওড়িশা স্টেট আছে তারপরে আপন দেখুন ইনে যেটাকি তাঙ্কর ডিস্ট্রিক্ট সে মানে যেন ডিস্ট্রিক্ট রু বিলং করছন আপনার ডিস্ট্রিক্টর নাটা এই জায়গায় মেনশন করবে তারপরে রহিলা দেখুন ইনে যেটাকি তাঙ্কর পাসপোর্ট সাইজর ফটো লাগবা যেটা অপলোড ইমেজ লেখা আছে আর ফটোটা দেখুন 250 KB রু কম হইতিবা দরকার 250 KB রু যদি কম হইছে বলে নিহাতি আপনার অপলোড করে পারবে যেটাকি আবেদন করে পারবে তারপরে হচ্ছে রহিলা তাঙ্কর সব ডিভিজন আপন যাহার নারে আবেদন করছেন তাঙ্কর সব ডিভিজনটা ইনে সিলেক্ট করবে সেই হিসাবে তারপরে রহিলা আড্রেস টাইপ মানে আপনার আধার কার্ডের যে আড্রেস আছে সেই হিসাবে আপনার করবে যদি ভুল ভাল করছেন তেবে তাহলে আপনার রিজেক্ট হয়ে আউ দেখুন ইনে যেন হাউস কিংবা প্লট নম্বর লিখিছে যেহেতু ইনে স্টার চিহ্ন নাই না তেণুকরি আমাকে এই জায়গায় কিছু ফিল আপ করবার দরকার নেই না তো যেহেতু এটা ম্যান্ডেটরি নেই সে কেবল পিন কার্ডটা আপনার মান দিদেবে তারপরে সে দেখুন আপনার সোশিয়াল ক্যাটাগোরি যেটা কাস্ট সার্টিফিকেট আপনাকে এই জায়গায় সিলেক্ট করবে যেন আপনার কাস্ট সার্টিফিকেট দেলে হবা কিংবা আপনার কেন ক্যাটাগোরি অছন যেন কি আপনার রহিলা OBC অছন না ST অছন SC অছন যাহিনটা থিবে সেই হিসাবে করবে তারপরে রহিলা দেখুন আজ্ঞা ইনকম সার্টিফাইড যেটা কি যদি আপনার কেতে রিপোর্ট করছন কিংবা নহলে আপনার মানে BPL কার্ড আছে বলে BPL কার্ড দিয়ে পারবে কিংবা ইনকম সার্টিফিকেট আছে বলে আপনার মানে দিয়ে পারবে আপনার উপরে ডিপেন্ড কলা দুইটা ভিতর যেটা দেলে বি পারবা মানে লেখা আছে ইনকম সার্টিফিকেট আছে আর BPL কার্ড আছে দুইটা ভিতর যে কোনসি গোটে দেলে বি পারবা এডিশনাল ডকুমেন্ট আপনার চাইলে দিয়ে পারবে নেই দেলে বি কোনসি অসুবিধা এই জায়গায় নেই না তারপরে রহিলা দেখুন অপলোড থম সিগনেচর যেটা কি আপনার যদি বুড়া বুড়ি যদি লোকটা যদি বনাউছন তাঁর সিগনেচর সেমন যদি করে পারছন তো ভাল কথা না হলে তাঁর ফিঙ্গর প্রিন্ট দিয়ে করে আপনার গোটে এন্তা সাদা খাতার আপনার স্ক্রিন দেখে এন্তা সিগনেচর গোটে পকাই দেবে থমস গোটে দেবে তারপরে সে ফটো গোটে উঠাবে আর সে ফটোকে বি 250 KB রু কম হইতিবা দরকার সে ফটোকে ইনে অপলোড করদেবে যদি সে মানে সিগনেচর জানুছন বলে সিগনেচর লিখবে আর 250 KB রু কম হইতিবা দরকার সে ফটোটা আপনার এই জায়গায় অপলোড করবে তারপরে রহিলা দেখুন তাঁর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ডিটেল আপনার কেন ব্যাঙ্ক দেউছন সে ব্যাঙ্কর নাটা এই জায়গায় ফিল আপ করবে এবার তারপরে রহিলা অ্যাকাউন্ট হোল্ডর নেম যার নাঁরে আপনার আবেদন করছেন তাঁর অ্যাকাউন্টর নাটি লিখবে তাঁর না লিখবে অ্যাকাউন্ট নেম অ্যাকাউন্ট নম্বর তাঁর অ্যাকাউন্ট নম্বরটা এই জায়গায় দেবে তারপরে রহিলা তাঁর IFSC কোড আপনার মানে ব্যাঙ্করে দেখিদেবে তাঁর পাসবুকরে নিহাতি লেখা হইতিবা তারপরে রহিলা চয়েস ব্যাঙ্ক যদি আপনার মানে কেন ব্যাঙ্ক চয়েস করছেন সেটা করে পারবে তাঁর ব্রাঞ্চ কোড যেটা থিবা ব্রাঞ্চ বি না সিলেক্ট করে দেবে তারপরে রহিলা দেখুন আপনার তাঁর পাসবুকর ফন্ট সাইজর ফটো যেটা কি 1 MB রু কম হইতিবা দরকার তারপরে যে পাসবুকর ফটোটা আপনার এই জায়গায় অপলোড করে পারবে তারপরে দেখুন ইনে যেটা কি আই এগ্রি উপরে আপনার মানে ক্লিক করবে তলকে তল সবু ক্লিক করে সারা পরে আপনার কাଣା করবে এই সুমিট অপশন সুমিট করদেলা পরে আপনার গোটে নম্বর পলে আসবা যে নম্বর কি আপনাকে আজ্ঞা গোটে রেজিস্ট্রেশন নম্বর সে নম্বর কে আপনার পাইপারে তারপরে দেখো আমি মেন মেনুকে পলে আসমা মেন মেনুকে পলে আসলা পরে আপনার যেতে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেয়েছন সে রেজিস্ট্রেশন নম্বর পেয়ে সারা পরে আপনার তলকে টিকে পলে আসবে মেন মেনুরে
तापर देख इन्हें लिखाई मेनसन कराई प्रोसेड आज्ञा जेनटा कि ट्रैक एप्लिकेशन स्टाटस यार अर्थ काଣା ना आपन जेते बेले आवेदन करथिले से आवेदन कलार जे नंबर पेचन आपन केते दूर गला आपन आवेदनटा से सब डिटेल देखबार इन्हें ट्रैक एप्लिकेशन सिलेक्ट करबे आपन मधुबाबू पेंशन योजना लाइक करथिले किंबा केन जे कोनोसी जेन योजना लाइक करथिले से हिसाब आपन माने सिलेक्ट करबे तापर अच्छे देखन इन्हें जेनटा कि ट्रैक ऑप्शन रे आपन माने सिलेक्ट करबे जेते बेले आपन माने ट्रैक ऑप्शन रे सिलेक्ट करूछन आपन चाहले देखन इन्हें जेनटा कि तांकर एप्लिकेशन नंबर दिक चेक करि पारबे किंबा आपन चाहले तांकर आधार नंबर दिकर भी करि पारबे माने मने कर जे आपन तांकर एप्लिकेशन नंबर भूली जाइछन बोले तांकर आधार नंबर दिकरी तांकर केते दूर गला बोली सब डिटेल एंता हिसाब से सब चेक करबे जेने आधार कार्ड नंबर आउ डेट ऑफ बर्थ दिकर आराम से निजर मोबाइल रे चेक करि पारबे एही हिसाब आज्ञा कथा मन रखितन आपन जेते बेले भी आवेदन करूचन आवेदन कला पीरियड रे आपन करि साला परे निहाती आपन ब्लॉक ऑफिस रे सब फॉर्मटा जमा करबा पड़बा आर ब्लॉक रे जदी जमा नै करूचन बोले आपन 2-3 मास भी वेट करबा पड़बा ए कथा गोटे भी ध्यान दितन किंतु आपन माने निहाती जल्दी पैसा पाबा लाई चाहचन पेंशन पैसा बोले आपन निकटस्थ ब्लॉक संग जोगाजोग करा पड़बा जेने ऑनलाइन करि साला परे ऑनलाइन जेन रसीद मिलबा से रसीद निकर ब्लॉक रे आपन माने सब जमा करबा आपन जल्दी भाता पैसाटा पे पारबे आशा करूछ वीडियोटी आपन माने के निहाती भारे भल लागितबा आपन माने सब सिखि पारथिबे वीडियोटा जदि आपण माने बुझी नहीं पारुचन बोले निहाती मते कमेंट सेक्शन रे आपण माने कमेंट करी पचरे पारबे आर एंता अपडेट आपण माने निहाती आपण संग साथी मन के भी शेयर कर दियन से माने भी मोबाइल रे वीडियोटा देखि कर बनै पारबे।